Good morning, everyone. Welcome back to our Tuesday devotion. And if you can still remember that last time I shared about Jesus being the master deployer. Why I called him a master deployer because he equipped or he provided his disciples with complete weapons and clear instructions as they go and fulfill the mission that God has given them. And it resulted to many people believe in Jesus, and also many of them experienced the power of God. And today, a little bit different because today is December. So happy December to every one of you, and to many people this month is being loved by them because they will be receiving 13-month pay, they will be receiving bonuses, and at the same time they can receive gifts. I don't know if all can receive 13 months because of this pandemic or bonuses, but still we have to thank the Lord because we will be ending up this year with blessings, and we are still intact in the family, although there were those that had been called by God to go back home. And for us as a family, we are still here, and so we are so thankful that we can celebrate Christmas together and rejoice with the blessings that God has given us. To start with our devotion, let's come to the Lord in a prayer of thanksgiving. Father, we thank you for today, and we thank you, Lord, for your grace. And now we'll be ending up this year, Lord, with joy and gratitude in our hearts, because from the very beginning of this year, Lord, you have been protecting us and covering us with your power. And now, Lord, we are looking forward for the year 2021 with hope and confidence that still your word, Lord God, is true, and your promises, Lord God, of saying to us that you will never leave us nor forsake us. So thank you so much, Lord. We give you all the praises, the glory, and the honor today in Jesus' name. Amen. Amen. So I said earlier that kining mao nga bulan sa Disyembre, kulbahinam kaayo sa tanan tungod kay makadawat bag 13 month o dili, or bonuses, or mga regalo tungod lagi sa social distancing. Dili na ang mga inanak dili na maka-visit sa ilang mga ninong, o niya lipay na po mga ninong ani kay dili na po sila makahatag kanto sila mga inanak. Pero pwede raman po tingali no nga kanini ang ipa-pick up lang ang mga regalo. Tungod kay kining bulan na sa Disyembre, mauman ang bulan nga managmaya, managkalipay kita. Ilabi na sa mga Kristohanon tungod kay this is the time wherein we will be commemorating the birth of the Lord Jesus Christ. And it's a time of giving and receiving gifts. It's a time of forgiving people of their sins, and at the same time, it's a time of mending our family together if there be any problems, and that there will be reconciliation to to many members of the family. And so, for our text this morning is taken from the book of Matthew chapter 2 verse 1 to 12, and I'd like to read these 12 verses, and we will just find out how these verses describe about the Lord Jesus Christ. Okay, Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About the time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem, asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw a star as it rose, and we have come to worship him." King Herod was deeply disturbed when he heard this, as was everyone in Jerusalem. He called a meeting of the leading priests and teachers of religious law and asked, "Where is the Messiah supposed to be born?
in Bethlehem in Judea, they said, for this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah, for a ruler will come from you, who will be the shepherd for my people Israel. Then Herod called for a private meeting with the wise men, and he learned from them the time when the star first appeared. Then he told them, go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can go and worship him too. After this interview, the wise men went their way, and the star they had seen in the east guided them to Bethlehem. It went ahead of them and stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were filled with joy. They entered the house and saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures, chests, and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. When it was time to leave, they returned to their own country by another road, for God had warned them in a dream not to return to Herod. Now, based on these 12 verses, how was this Jesus described? Paano gihulagway si Jesucristo? Doon ay tulog kabutang dinhi tungod kay ang pagulagway importante kayo tungod kay sa Biblia ang pagulagway sa Dios nagmahiskot kini may tungod sa iyang buluhaton, sa iyang ministeryo ngadto sa iyang mga katawhan. Now, some people are describing others based on their weaknesses and physical outlook. Halimbawa, mingon ka nga, are you looking for Peter, the one who is fearful? Or, let me say nga, are you looking for Bartimaeus, the blind man? So, sagad, mga tao, ilang i-describe ang usa ka tawo base sa ilang physical outlook o sa ilang weaknesses. O apan, dinhi sa atoha ang gibasa, in Matthew chapter 2, verse 1 to 12, makaplagan na to nga dunay pag-describe mahitungod kang Ginoong Kristo dinhi ug sama sa akong gingon nga ang pagulagway kaniya naghiskot kini sa buluhaton nga buot niya buhaton ngadto sa iyahang mga katawhan. Una, in verse 2 makita nato that Jesus was described as King of the Jews. And so as king, we all know that his job is to rule. And the Bible tells us that when Jesus Christ ruled his people, he will rule it with love and justice. Walay mga ginatawag kanani ang pabor-pabor. Justisya gyud ang iyang pagtumala. O kini nagpamatuod nga kung siya ni anhi ingon nga hari sa mga Hudiyo, sa atong kinabuhi mga igsuon, buot pod ni Jesucristo nga maghari siya. Mabitaw nga giskutan niya sa iyang unang wali nga ingon niya, repent for the kingdom of God is at hand. Because talking about the kingdom of God, there's a king that will rule over it, and it was the Lord Jesus Christ. And so, Jesus will rule in our lives. What will happen to you if Jesus is the king of your life? Naturally, kung pananglitan siya ang hari sa imong kinabuhi, isurrender gyud nimo ang tanan ngadto kaniya, siya ang magbuot sa imong kinabuhi, o niya matag desisyon nimo o angay nimong pagabuhaton, imo gyud ni isang at ngadto niya tungod kay ug muuyon ba sa niini tungod kay ikaw under subject man niya. Busa ingon nga hari, angay gyud nimo nga ikonsulta ngadto sa kang Jesucristo ang imuha nga mga pangandoy, imong mga tinguha, imong mga plano sa imong kinabuhi, imong ihatag ngadto niya. Ug miingon si Jesucristo nga go, then we have to go for it. Pero miingon si Jesucristo nga dili, dunay lain nga plano nako alang nimo, then we have to submit to the will of God, because in the first place, He is the King
of our lives. And so it was described here that these wise men from the east who came to Jerusalem looking for Jesus, and he described it that he is the child that born king of the Jews. And because of this description, King Herod was disturbed and some other people, because on the part of King Herod, he doesn't want that there will be another king that will rise samtang naapasa sa iya nga trono. So igsuon ang plano ni Herod mao nga iyag yung patyon si Jesucristo. Apan alang nato si Jesucristo igsuon hari sa atong kinabuhi. Ingon nga hari, dunag yusay pamaagi sa pagdumala kanato. Ug ang iyang pagdumala sa pagdumala nga puno sa hustisya, puno sa gugma ug sa pagkamatarong. Ikaduha nga pag-describe dinhi mao nga sa verse 5 that he was described as Messiah. Kung magiskot ka og Mesias, nagiskot kini og Kristo og nagiskot kini og manluluwas. So usa sa mga buluhaton ni Jesucristo siyang pag-ani dinhi mao ang pagluwas kanato gikan sa yanang sa kasalanan. Kita iyang luwason gikan sa gahom sa kangitngit, gikan sa gahom sa yawa. Iya kitang lukaton gikan sa pagdumala sa daotan ug bisan pa niya kalibutan. Iya kitang gimatarong pinagi siyang hamiling nga dugo. So kining pagluwas ni Jesucristo kanato igsuon usan ni kabahin sa iya nga buluhaton ug sa iya nga gihimo. Iya gyud kini nga natuman. Apan nasabtan nato nga dinhi sa pagulagway kaniya ingon nga Misaya, daghan kaayo gihapon wa mo tuon niya. Daghang mga Hudyo nga di mo tuon niya, mga naa dito karon sa Middle East nga dili mo tuon niya. Salamat na lamang nato dinhi sa Pilipinas. Daghan ta nagatuo nga si Jesucristo ang manluluwas. O padayon ta sa pagtuo ngadto niya nga siya gyud ang atong manluluwas. Ilabi na sa panahon sa pandemic, panahon sa mga trahedya, panahon sa mga kalamidad, panahon sa kaniniang kalisdanan o panahon sa balatian. Wa tay lain nga duulan nga manluluwas nato mo lamang gayud si Ginoong Jesucristo. Ikatulo nga pagulagway ngadto kaniya dinhi sa verse 6 kung inyon matikdan nga Jesus was described as shepherd. So ingon nga magbalantay sa makarnero, ang iyang trabaho mao nga kita iyang atimanon. Amumahon, pakaunon, ampingan, panalipdan, aron nga kitang tanan nga ilalom siyang pagdumala, makasinati gayud og kasiguruhan, makasinati og kalinaw, og makasinati og kaluwasan. Busa, pasalamat ta nga si Jesucristo di ay atong magbalantay. So, bisag asa ka karon unsa maimong kahimtang karon, hinumduman nimo nga naa si Jesucristo nga nagbantay nimo. Ug siya nga nagabantay nimo ingon sa Biblia, dili siya nagaduka, dili siya matulog, kundi ang iyang pananaw na kanunay kanimo aron nga sa panahon nga ikaw madagma iya kang patindugon, ikaw iyang tabangan unya sa panahon unya nga naa ka taliwala sa daghang pakigbugno sa kinabuhi, naa siya nga magatabang ug maghatag kusog kanimo aron nga magmadaogon ka taliwala sa maong mga pagpakigbugno sa kinabuhi. Busa igsoon atong tuuhan nga kining si Jesucristo nga atong ginasaulog nining bulan sa Disyembre. Ingon nga we are commemorating the birth of the Lord Jesus Christ. We have to remember that the time that Jesus was born, he was described as being King of the Jews. He was described as the Messiah. He was described as the shepherd. And indeed, iya gyud kini nga gihimo. O gabisan karon naagyapon ang pag-atiman ni Jesucristo kanatong tanan. Busa wa kay lain nga kapaingnan diha ra gyud kaniya. Nakausa nga daghan nga mga nibiya tungod sa dagkong mapagsulay. Unya giingnan ni Jesucristo ang iyang mga disipulo, ilabi na si Pedro nga, "O ikaw Pedro, asa man ka? Lakaw pug ka, taliwala sa mapagsulay." Niya ingon ni Pedro nga, "Asa man ko paingon? Naa man kanimo ang pulong sa kinabuhi. Naa kang Jesucristo
ang atong kinabuhi. Kaya nga si Apostol Pablo said that for to me to live is Christ and to die is gain. Because in Jesus Christ, there is eternal life. There is assurance, there is salvation, there is nakatanan. Wa na kay pangitaon pa. Busa ang atong buhaton mao nga salig ta kanunay ngadto kang Kristo. Sa atong pagsaulog nining bulan sa Disyembre, sa ulogon nato nga si Kristo di ay hari sa atong kinabuhi. Nga si Kristo di ay mao nga atong manuluwas. Nga si Kristo di ay maoy atong magbalantay. Magampo ta. Ginoo, salamat tungod kay ikaw hari sa among kinabuhi ug ikaw ang among manluluwas. Salamat kay ikaw sab magbalantay sa among kalag, sa among kinabuhi, aron nga sa imong pagbantay o Dios dili kami mawala, dili po kami malaglag, kundi dili makabatunon kami sa kinabuhing walay katapusan, nga diha lamang kanimo makaplagan. Niining bulana nagkadaiya ang mga pagsaulog nimo o Dios sa tibuok kalibutan. Panitugot nga si bisan kinsa nga nagsaulog kanimo ilang mahulagway og si kinsa ka sa ilang kinabuhi. Kaysa maong pagulagway og ilang ayud masinati ang imong gahom, masinati nila ang imong kugma, masinati nila ang imong grasya. And so Lord, we thank you and we commit everyone to you today and we pray for more blessings, gifts, and anything that your people desire for this month of December, Lord, in this time of Christmas. Let it be, O God, that it would be a joyous one, a wonderful one, and also, Lord, a time wherein we have to thank you for the whole year 2020, wherein you have been so faithful and you are so kind to all of us. Bless us all together, Lord, and thank you for your protection. In Jesus' name, Amen. God bless you, and see you again next Tuesday.